आती हैं तो इससे पहले चंद गाड़ियां कुछ किलोमीटर आगे, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे सिर्फ सिक्योरिटी चेक करने के लिए आगे जरूर जाती हैं। वो देखती हैं कि सारा रूट क्लियर है, किसी किस्म की कोई मशकूक कार्रवाई तो नहीं हो रही, जिसके तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद जो असल काफिला होता है वो वहां तक पहुंचता है। चंद गाड़ियां अब से कुछ देर पहले हमें वहां पर पहुंचती हुई दिखाई दी हैं, इसलिए हो सकता है कि अब से कुछ देर के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की गाड़ी भी आपको इसी स्क्रीन पर इसी खुसूसी अदालत में पहुंचती हुई दिखाई दे। यहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी मुंतजर नजर आ रहे हैं और कुछ हलचल नजर आती है ऐसी कि जैसे बस काफिला पहुंचने को ही है। 25 किलोमीटर का ये फासला है जो कि तय करना है, 20 से 25 मिनट में ये फासला तय हो जाता है। एएफआईसी से ये जो फासला है ये तय हो जाएगा 20 से 25 मिनट में। और खुसूसी अदालत जिसके बाहर सिक्योरिटी अलर्ट की गई थी, यहां तमाम अमला इंतहाई चौकस नजर आ रहा है और इंतजार किया जा रहा है उस काफिले का जो कि एएफआईसी से चल पड़ा है। डॉक्टर्स ने मना किया था और डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद परवेज मुशर्रफ अपनी रिस्क पर ही अदालत रवाना हुए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अदालत जाने के लिए सर्टिफिकेट पर भी खुद ही दस्तखत किए हैं। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस, आज होने वाली ये समाअत, परवेज मुशर्रफ पेश होंगे अदालत में या फिर नहीं होंगे। और संगीन गद्दारी केस जिसकी 22 समाअतें हो चुकी हैं, परवेज मुशर्रफ ने अदालत आना था लेकिन हर मरतबा कोई ना कोई मामला सर उठाता है और उनकी अदालत पेशी मुमकिन नहीं हो पाती है। 2 जनवरी वो दिन था कि जब वो अदालत जाने के लिए निकले थे अपने घर से, लेकिन रास्ते में ही दिल की तकलीफ हुई थी और उनको एएफआईसी मुंतकिल कर दिया गया था। अब भी डॉक्टर्स उनको मना कर रहे थे क्योंकि एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर होना था वो उन्होंने नहीं करवाया यहां से, और वो ये चाहते थे कि एंजियोग्राफी वो बैरून मुल्क कहीं से करवाएं, तहम अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। अब उन्होंने ये फैसला किया है अदालत आने का। एक गाड़ी आप देख रहे हैं इन मनाजिर में आगे आती हुई नजर आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि ये काफिला बस खुसूसी अदालत पहुंचने को ही है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त और गाड़ियां 17 गाड़ियों का यह काफिला इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता खुसूसी अदालत की तरफ जानिब बढ़ रहा है। रूट क्लियर किया जा चुका है और इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रोटोकॉल जो कि इस काफिले के साथ है उसकी चंद गाड़ियां वहां पर देखी जा सकती हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जियो न्यूज की नुमाइंदा इस वक्त इफ्फत रिजवी हमारे साथ मौजूद है। इफ्फत, ये गाड़ियां हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि खुसूसी अदालत के बाहर आ रही हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? जी, इस वक्त तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं और वो जो गाड़ियों का काफिला है उसके पीछे पीछे अब तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया है ताकि वहां पे भी उनको एरिया को क्लियर कर सके। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ के जो कुछ हिमायती यहाँ पे मौजूद है उन्होंने भी नारेबाजी स्टार्ट कर दी है जैसे उनका काफिला यहाँ पे पहुंचा है। इसके अलावा जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको जगह से हटा दिया गया था जहाँ पे पहले हम लोग नॉर्मली खड़े होते हैं, लेकिन अब वो जैसे ही वो काफिला अंदर की तरफ चला गया है तो अब हमें इजाजत दे दी गई है कि आप उनके काफिले के करीब जा सकते हैं। जी ठीक है। इस आपके पीछे से हमें कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, ये कौन लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं? जी, परवेज मुशर्रफ जो है उनके कुछ हिमायती हैं, कुछ उनकी पार्टी के कारकुनान हैं जो परवेज मुशर्रफ की अदालत पेशी के ऊपर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने अदालत का एहतराम फाइनली किया है और वो अदालत में पेश हुए हैं। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि कोई सरप्राइज देंगे और बगैर किसी यानी पेश की इत्तला के आज वो फिर फाइनली पेश हो गए, तो उसी हक में फिर नारेबाजी भी कर रहे हैं यहाँ पे उनके कारकुनान। जी ठीक है। खतरे हमें आगाह कर रही हैं, खुसूसी अदालत के बाहर ही मौजूद हैं जहां साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का काफिला पहुंच चुका है। यहां पर उनके कुछ हिमायती भी जमा हुए हैं जो कि उनके हक में नारे भी लगा रहे हैं। वो काफिला जो कि एएफआईसी से रवाना हुआ था अब खुसूसी अदालत पहुंच चुका है। आधे घंटे की यहां पर समाअत में वक्फा दिया गया था और इस वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू होनी थी जिसमें अदालत ने एक मुनासिब हुक्म भी जारी करना था, लेकिन उससे पहले ही साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अब अदालत पहुंच गए हैं और इस केस में उनकी ये पहली पेशी होने वाली है जो कि इससे पहले मुमकिन नजर नहीं आती थी। एएफआईसी में वो जेर इलाज रहे हैं जहां उन्होंने एंजियोग्राफी करानी थी, तहम उनका वो प्रोसीजर नहीं हो सका था आज, जबकि डॉक्टर्स भी उनको मना कर रहे थे, लेकिन वो अदालत में पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। ये सफर आपको बताएं कि 2 जनवरी को शुरू हुआ था और आज जाके यानी कि 18 फरवरी को जाके खत्म हुआ है। राना जवाद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ आज अब खुसूसी अदालत पहुंच चुके हैं, बिलाखिर ये सफर आज जाके खत्म हुआ है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या साबिक सदर यहां से वापस एएफआईसी जाएंगे या फिर फार्म हाउस का रुख करेंगे? ये केस आगे किस रुख जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जो इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब अदालत में पेश हुए, मेरा ख्याल है 2 कंसिडरेशन थी इनकी।
ایک تو یہ تھا کہ پچھلی دفعہ عدالت نے ان کے جو بیلیبل اریسٹ وارنٹس جو تھے وہ ایشو کیے تھے، جس کے بعد انہوں نے آنا تھا وہاں پہ عدالت میں. لیکن اگر آج ہی عدالت میں پیش نہ ہوتے تو خدشہ یہ تھا کہ عدالت جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹس ایشو کر دیتی، جس کے بعد پولیس ان کی کسٹڈی لے کے ان کو عدالت میں پیش کرتی، جو کہ کافی زیادہ بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی اور ان کے دوستوں کے لیے بھی. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ پولیٹیکل ڈیسیژن لیا کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو گئے تاکہ اس چیز کو اوائڈ کر سکے. بٹ ایک بات تو طے ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف اس وقت کوئی کیس نہیں ہے. ہی از ناٹ انڈر کسٹڈی، وہ قیدی نہیں ہے، ہی از اے فری مین. اب وہ اپنی مرضی سے عدالت میں پیش ہوئے، اس کے بعد عدالت آج ان کو چارج شیٹ کر سکتی ہے، چارج شیٹ سنگین غداری کے جرم میں کر سکتی ہے، جس کے بعد یہ اپنا صحت جرم سے انکار کریں گے اور اس کے بعد یہ عدالت سے دوبارہ فری مین ہوں گے. یہ پھر ان کی چوائس ہے کہ یہ واپس جاتے ہیں AFIC میں یا اپنے فارم ہاؤس میں جاتے ہیں. غالب امکان یہی ہے کہ جب یہ عدالتی کارروائی پوری کر لیں گے تو اس کے بعد یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے شاید کوشش کریں گے کہ ملک سے باہر جائیں گے. اور لیکن چونکہ ان کے اوپر اس وقت کوئی قدغن نہیں ہے کہ یہ قیدی نہیں ہے، اس وقت یہ فری آدمی ہے، یہ جس طرف چاہے اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، چاہے عدالت چلے گھر چلے جائیں اپنے فارم ہاؤس میں یا پھر اپنا ہاسپٹل میں واپس چلے جائیں. اچھا رانا جواد صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے یہ پیشی ہوگی اور اس پیشی کے بعد ضروری نہیں ہے کہ عدالت ان کو دوبارہ طلب کرے اور ان کا پیش ہونا بھی ضروری نہیں ہوگا. عدالتی کارروائی کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیا باہر جانا آسان ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی رکاوٹ تو یہی تھی نا کہ انہوں نے عدالت کے کارروائی کو پورا کرنا ہے. یہ بنیادی رکاوٹ تھی ان کے باہر گورنمنٹ کے اس فیصلے میں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر وہ یہ عدالت کا سامنا کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر چارجز جو ہے ان کے اوپر لگ جاتے ہیں اور عدالت ان کی اپنی کارروائی شروع کر دیتی ہے، جس میں پھر دونوں طرف کے وکلا جو ہے وہ دلائل دیں گے، بیانات دیں گے اور اس میں پرویز مشرف صاحب کی فزیکل پریزنس کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ان کے کچھ وکلاء کا مشورہ یہ ہے، ان کے کچھ قریبی رفقا کا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ عدالتی کارروائی پوری کریں اور اس کے بعد آپ اپنے علاج کے لیے اپلائی کریں کہ آپ کو باہر جانے لیا جائے. پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگا کسی بھی جواز کو اس چیز کو منع کرنا کہ وہ نہیں جا سکتے باہر. ابھی تو حکومت کے پاس یہ صاف واضح جواز تھا کہ جب تک وہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے ہیں اس وقت تک ان کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا. لیکن جب وہ عدالتی کارروائی کا حصہ بن چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر جو جرم لگایا گیا ہے اس حوالے سے چارجز کو ڈیفینڈ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد وہ فری آدمی ہے. میرا خیال ہے پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگا ان کو اس بات سے روکنا کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج نہ کروائیں. جی بہت شکریہ رانا جواد صاحب، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب وہ AFIC جاتے ہیں یا پھر فارم ہاؤس جاتے ہیں عدالت میں پیشی کے بعد، یہ ان کی مرضی پر ہی ہوگا. عدالتی کارروائی کے بعد وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور باہر جانے کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے. بہرحال ڈاکٹرز نے منع کیا تھا، اس کے باوجود پرویز مشرف اپنے رسک پر اسپتال سے خصوصی عدالت کے لیے روانہ ہوئے اور اب وہ خصوصی عدالت پہنچ چکے ہیں. ان کا قافلہ خصوصی عدالت پہنچا جس کے بعد اب وہ عدالت کے سامنے حاضر ہوں.